वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। आज आम विज्ञानर पंचम अध्याय पोषण विषय पढ़ा। अणुजीव प्राणी और उद्भिदों को नहीं जीव जगत गठित। बंची रहिबा पई खाद्य निहाती आवश्यक। सही खाद्यरू आमको शक्ति मिली थाए। सेथिपाई समस्त जीव खाद्य खाई थांती। खाद्य थिबा मुख्य उपादान गुड़िक है श्वेतसार, पुष्टिसार, स्नेहसार, जीवसार, धातुसार और जल। जीव जगतर खाद्य आमे विभिन्न प्रकार खाद्य खाई थाउ, तेणु आमको सर्वहारी कहा जाए। उदाहरण स्वरूप भात, डाली, रुटी, फल और परिबा आमको उद्भिदरू मिली थाए। सेहीपरि मांस, माछ, क्षीर, अंडा इत्यादि विभिन्न प्राणीरू मिली थाए। किंतु गाई, महिषी, छेली, मेंढा, हरिण भली प्राणी माने केवल घास, डालपत्र, नड़ा, कुंडा इत्यादि खाद्य खाई थांती। तेणु एमानंकु तृणभोजी प्राणी कहा जाए। माछ और कुकुड़ा माने विभिन्न प्रकारर उद्भिदजात पदार्थ और कीटपतंग को खाई थांती। सेहीपरि अन्य केतक प्राणी केवल मांसाहारी। उदाहरण स्वरूप बाघ, सिंह परी पशु माने तृणभोजी मानू खाई थांती। तेबे एथिरु आमे स्पष्ट हेले जे खाद्य पई समस्त प्राणी प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावरे उद्भिद मानक उपरे निर्भर करि थांती। सबुज उद्भिद खाद्य पई काहा उपरे निर्भर करि न थाए। मुख्यतः पत्ररे थिबा हरितकणा द्वारा उद्भिद निज परिवेशरु अंगारकाम्ल और जल ग्रहण करी सौर शक्ति को श्वेतसार रे परिवर्तन करे। सेही श्वेतसार को निज शरीर वृद्धि और विकास रे नियोजित करे। उद्भिद पोषण साधारणतः मंजीरु उद्भिदटीए जात होइथाए। माटीरु ताकु खाद्य मिलिथाए। माटी रे थिबा विभिन्न खनिज लवण जल सहित उद्भिद खाद्य पई अंगारकाम्ल और जबखारजान मध्य ग्रहण करिथाए। एही समस्त उपादान उद्भिदर पोषण पई दरकार। तेणु एही उपादान गुड़ी को पोषक कहा जाए। पोषक गुड़िकर आहरण और खाद्य प्रस्तुति रे विनियोग को सामग्रिक भाव में उद्भिदर पोषण कहा जाए। सबुज पत्र रे थिबा कोशरे हरित लवक बा सबुज कणा थाए। सबुज कणा सूर्यालोकरू शक्ति आहरण करे। सौर शक्ति को विनियोग करी पत्र अंगारकाम्ल और जल को मिसाई श्वेतसार खाद्य प्रस्तुत करे। एही प्रक्रिया रे आलोक शक्तिर विनियोग हेउथिबारु एहाकु आलोक श्लेषण कहा जाए। पत्ररु खाद्य उद्भिदर विभिन्न अंश को परिवाहित हुए एवं ताहार वृद्धि और विकास रे सहाय्य करे। पत्र रे थिबा सबुज कणा जल और अंगारकाम्ल को नहीं सूर्यालोक उपस्थिति रे श्वेतसार जातीय खाद्य एवं अम्लजान सृष्टि करिथाए। एही श्वेतसार जातीय खाद्य परे संचित होई मंडदरे परिणत हुए। सारा जीव जगत पई एहा खाद्य होइथाए। सबुज उद्भिद आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे निज पई खाद्य प्रस्तुत करि पारुथिबारु सेमानंकु स्वभोजी बा स्वपोषी कहा जाए। आलोक श्लेषण करि पारु न थिबा केतक उद्भिद, अणुजीव और समस्त प्राणी को परभोजी कहा जाए। उद्भिदरे श्वेतसार व्यतीत अन्य खाद्य प्रस्तुति। श्वेतसार व्यतीत उद्भिदरे पुष्टिसार, स्नेहसार और जीवसार मध्य प्रस्तुत होइथाए। आमे जाणु जे वायुमंडल रे प्राय 3/4 जबखारजान थिले मध्य एहा क्रियाहीन होइथिबारु उद्भिद एहाकु सीधा सड़क भावे ग्रहण करिपारे नाही। केतेक जातिर बीजाणु वायुमंडलर मुक्त जबखारजान को प्राकृतिक उपाय रे जबखारजान यौगिक परिणत करती। बीजाणुर मृत्यु पर मूल साहाय्य रे जल सहित एही जबखारजान को उद्भिद ग्रहण करे। बीरी, चना, मुग, हरड़ परी डाली जातीय उद्भिदरू सबुठारु अधिक पुष्टिसार मिलिथाए। एही जातिर उद्भिदर मूलरे एक प्रकार बीजाणु सहजीवी भावे रही थांती। वायुमंडलर जबखारजान विबंधन करी एही बीजाणु माने डाली जातीय उद्भिद को जोगाई थांती।
ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ନିଜ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ କବକ, ଅଧିକାଂଶ ପରଜୀବୀ ଓ ଅପଘଟକ ବୀଜାଣୁ, ପ୍ରୋଟୋଜୋଆଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ କେତେକ ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ଚାରି ପ୍ରକାରର, ଯଥା ମୃତଭୋଜୀ, ପରଜୀବୀ, ସହଜୀବୀ ଓ ପ୍ରାଣୀ ପୋଷଣ। ମୃତଭୋଜୀ ପୋଷଣ: କମଳା ଚୋପା, ପାଉଁରୁଟି ଓ କଟା ହୋଇଥିବା ଫଳରେ ଫିମ୍ପି ମାରିଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଛତୁ ଓ ଫିମ୍ପି ହେଲେ ସବୁଜ କଣା ନଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଛ, ଡାଳପତ୍ର, ନଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ପଡ଼ି ପଚି ଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ଛତୁ ଉଠିଥାଏ। ସେହିପରି ବାସି ଖାଇବା ଜିନିଷ, କମଳା ଚୋପା, ଚମଡ଼ା ଜୋତାରେ ଫିମ୍ପି ମାରିଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଛତୁ ଓ ଫିମ୍ପିମାନଙ୍କୁ କବକ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜୀବମାନେ ଏକ ପ୍ରକାରର ପାଚକ ରସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଏହି ରସ କବକର ପରିବେଶରେ ଥିବା ଜଟିଳ ପଦାର୍ଥକୁ ସରଳୀକୃତ କରିଥାଏ। ତାହାପରେ ସେହି ସରଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛତୁ ଓ ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ମୃତଜୀବୀ କବକମାନେ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ପରେ ତାହାକୁ ନିଜର ପୋଷଣରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କେତେକ କବକ ଆମର କ୍ଷତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେକ କବକ ଆମର ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି। ଛତୁ ଜାତୀୟ କବକ ଆମର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ପେନିସିଲିନ୍ ନାମକ ପ୍ରତିଜୀବୀ ଆମେ ପେନିସିଲିୟମ୍ କବକରୁ ପାଇଥାଉ। ପାଉଁରୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟକୁ ବେକିଂ ପାଉଡର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ: ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଯଥା ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଯଥା ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ କରୁଥିବା ବୀଜାଣୁ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ମାଂସାଶୀ ଉଦ୍ଭିଦ: କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ହଜମ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସାଶୀ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। କମଣ୍ଡଳୁ ହେଉଛି ଏହି ଜାତିର ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏହାର ପତ୍ରଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଏକ ଢାଳ ପରି ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାର ମୁହଁକୁ ଏକ ଢାଙ୍କୁଣୀ ପରି ପଦାର୍ଥ ଢାଙ୍କିଥାଏ। ଏହି ପାତ୍ର ସଦୃଶ ପତ୍ରର ଭିତର ଅଂଶରୁ କେତେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତା ପରି ଉପାଦାନ ବାହାରିଥାଏ। କମଣ୍ଡଳୁ ସଦୃଶ ପତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ କୀଟଟି ପଶିଗଲେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କୀଟଟି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଏ। ସୂତା ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲ ପରି ଛନ୍ଦି ହୋଇ କୀଟଟି ମରିଯାଏ। କମଣ୍ଡଳୁରୁ କ୍ଷରିତ ପାଚକ ରସ କୀଟକୁ ବିଘଟିତ କରି ହଜମ କରିଥାଏ। ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ: କେତେକ ଜୀବ ଆଶ୍ରୟ ଓ ପୋଷଣ ପାଇଁ ମିଳିମିଶି ରହନ୍ତି। କେତେକ କବକ ଓ ବୀଜାଣୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦଟି କବକ ବା ବୀଜାଣୁ ପରି ଜୀବଙ୍କୁ ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି। କବକ ଓ ବୀଜାଣୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦଟି ମାଟିରୁ ଜଳ ଓ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିସହିତ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷଣ ଶେଷ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା।